Bear. Mag-watch din si Bear. Bear, say... Oh, kokak na. 1, 2, 3. Kokak! 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 Thank you po. Lolo. And Lola. I love you. Like. Yan guys, welcome back sa aming YouTube channel. Yan. Mag-open lang po tayo ng Maliit na box. Box. Yung Yan. malaking box ay nasa Manila pa, sa warehouse. yung tagal dumating. Tagal na yung Na, bear? Oh, bear pa daw. bear? You want me to get bear? Okay. 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 Thank you, Daddy. Say thank you, Daddy. I love you, Daddy. I love you, Mommy. I love you, Here's bear. Lola. Wow. Bear. Mag-watch din si Bear. Bear, say hi ikaw. Hi. Oh, love na love si Bear. Aba. Ay. Gusto mo ba? Mama. Pasa. Kataba ko man dito. Tag. Wow! T-shirt. This is your t-shirt. Yours. You don't like that. Wow! More May t-shirt. pangluwas na si Papa. Wow! Barbie! Ay, hindi pwede sa'yo yan. Kay Mami lang yan. Wala kay Potato Daddy. chips. Cookies. Ito pwede sa'yo. Cookies? Okay. Cookies. Say cookies. T-shirt. T-shirt, Daddy. T-shirt. T-shirt ni Yan Yan. T-shirt niya na. Wow. Look, oh. Si Papi. Ang dami mo ng t-shirt. Wow. Ay, di ba ito Ito kay pinapanood mo to? Mami. Ay, tinan mo yung shorts mo, oh. Old Navy. Shorts mo pa, oh. Oh, pangluwas na si Mami. Shorts. Wow. You want this? Ito, bawal sa'yo, chocolate. Ano? Ay, mo na short? May ano ka na pang Oreo mo. Tago mo yun. Nakita niyo. More cookies. This is your cookies. You like cookies? Wow. Don't you love cookies? T-shirt. Nag-aabang. Ha? Okay? Desitin. Kay, kadami mo t-shirt, oh. Kadami Wow. mo t-shirt. Ay, baka magtapon ka naman dito, Bi. Tsaka. Big. Oh. More t-shirt. Thank you ka kay Lola and Lolo. More candy. Kay JD. Wow. Ang cute naman na di sa'yo to ha. Tinitignan mo. Ito sa'yo. Wow. Kasi ba sa paa mo yan? Check nga natin. Ha? Kay ading yan. This is yours. Okay. Thank you. Galing ah. Thank you Lola and Lolo. Thank you Lola and Lolo. Ikaw mo. Wala, hawak-hawak na yung sleeper niya. Oh. Wow. More t-shirt. Ano mo, tinitignan pa yung box. More t-shirt for Liana. Sukat natin yan, dali. Wow. Ay, no, parang... This one to. Kay Mami. Hold mo. Ay, hindi. Kay ano po. Ay, cracks ni Daddy. Wow! Hindi na sasakit ang paa. Totoong cracks. Oh. May cracks kasi siya ano naman. Tag 100 lang. Ala, makahawak lang yung sleeper, oh. Ay, mami! T-shirt. Ano yun? Wala
Kay mami to, puti. Yung t-shirt. Crocs ni Mami. Wow, color pink! Look, Yan oh. hands off. Same tayo. Wow! Ang ganda to ah. Yung isang ganito sinusuot niya eh. Kasha to sa T-shirt, more t-shirt. Yung mga toys mo na sa malaking box. Your toys are in a bigger box. dito, okay? Wow! Leggings. Wow! Si... Nasa malaking box yung ano mo. More t-shirt. No, may bago kang panty. Hindi naman nagapanti. Yan. Nag-iilaw, ang ganda oh. Ganda ng ano mo oh. Wow, nag-iilaw. Oh, light. Oh, see? Oh! Oh. Ano ba yung hawak mo? Panty? Hawak na yung panty niya. Oh, parang Oreo mo. Itago mo na dun yan at baka makita niya. Yan, yan papabukas na naman yan. Ay, wala nang mga hangin. Wow! Thank you, Lola and Lolo! May original Crocs na tayo! Thank you po! Hindi na sasakit ang paa. Ay, ako'y gagawa pa ng lumpia. Pang benta bukas kasi 4 piece po dito sa ano, barangay namin. So, may ano pa. Yan, magtitinda kami bukas ni Ate Gretchen. Bahala na kung ano may mga may benta namin doon. Wow! Ang sexy naman ng baby ko. Ah. Parang nakakayang ilabas tong sleeper dito lang sa bahay. Sabi kalat. Ha? Wow! Bigay mo yung kaadeng? Okay, let's go. Iwan lang dyan yung sleeper ni Mami. Oh, go. Let's go. Hold kita, hold. Hold. Oh, nadumi na yung sleeper mo. Oh, oh, good mo yan. Go. Bibigay daw siya kay JD. Wow, pansin mo na daw yung sleeper niya. Wow, may pag-ganon-ganon pa siya. Sakto-sakto ah. Pengi daw piso. Piso. Wala dito. Oh, bigay daw si Adeng. Wow! Ah, ito pa, bigay mo ka Adeng. Wow! Ano sabihin? Thank you! Say thank you! Oh, kiss na Adeng. Ate. Wow! Thank you, Lola. Binso mo na yung George. Nagbakinday ka. Yung paa niya kasi may pausli kasi dun sa likod. may pakwan. May pa... Wow, I love it. Sabi niya, I love it. Original yan, JD. Wow. Galing ng US. Wala, ba't nakalampas yung paa niya? Balik mo lang. Siguro daw ay nakapagod mo. Kasha? May extension. Ay, walang extension na. Oh, look ka, Ading, oh. Wow! Oh, tama, tingin niya. Say thank you. Say thank you, Lola. Thank you po. Wow! Mas malaki po. Bala ko makaringan siyang bilihan sa Manila. Size 5 na. Ay, size 6. Ganda, JD, ah. Bagay sa paa niya, ah. Let's go home na. Gahilan na itong isa. Color na ilang. Wow, purple. Purple! Favorite color, ah. Purple! Ay! Na, pag nanan, lakag, kamatay, nan, eh.
Oh, dahan-dahan. Umuntog ka. Hey, bato na naman. JD. Oh, look! Amag, look! Can I borrow your shoes? Your slipper? Can I borrow? Oh, Borrow yan? Hindi naman. Ay, makasat doon lang. wow! Pero pala sila ni Ading. Ba't di na? Sige. Yung kay Ading. Ganda naman. Parang kabisti yung pan mo. Takay na. Kay Lola? Kay Lola Flor. Late naman yung kwan yung parang malaki. Kaya, nag- madali na malitan. Mas malaki pa yung pink, di ba? Yung pula ka mo. Ay, oh, yung pink na suot niya ngayon. Mano kasi yon, parang malapad. No! Yan na, dirty. Beautiful naman ang slipper niyang yan. So pretty. Pink. May ilaw-ilaw. Sukat niya kaagad. Oh, let's go na. Babay ka na kay Adi. Ano rin? Let's go. May bukas pa yang, masusuot mo pa yung slipper mo. Oli ka na, let's go na. Bye-bye. Ha. Oh, kokak na. 1, 2, 3. Kokak! 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 Sa ading. Ngayon, natanggal na. Kokak! 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 Let's go. Babay ka na kay Ading. Una pa guys. Bye-bye. Hindi ka pa nakabihes. Pinungpabayan mo pa yan. Padakay niyan yan. Hindi pa nakabihes. Bye-bye na, dali. Love na kay ate. Good night. Good night na. Love. Ikaw layo na. Huwag kasi sa likod. May pubya na yan sa likod eh. Good night. Tumarayan. Oh, babay ka na. Babay ka na, Kading. Ba? Saan ka? Bye-bye. Go. Let's go, let's go. Sleep na, sleep. Ano kaya pabili niya? Mag-video ka ba? Mag-video ano? Sige. Marunong na magsituro. Yan yan o. Bautang ka mo. Wala ba tayo na pagbintahan niyang? Nagigising lang. Wala rin ang munggo. Didi, Dan! Didi! Di? Yung isa hindi makaalis. Napakaraming barya. Hina. Umimpok ng ilang. Saan yan? Yang! Kumaya na pagdating ni daddy mo. Ang lala, nagaturo yung bigat na ako. Anong ginaturo niya? Bubbles? Bilog-bilog. Yan lang. Wait!
Wala pa tayo na pagtindahan, oh. Kano si Bukas ka? One... Trip mo na sila? Wala akong data. Ilang may pansit. Pansit daw, tapos na. Yan, nagutom ng bebe ko. Ah, nagduyan na sa bear. Wala pang bantay sa tindahan. Busin mo na yan. Yung buhok mo, oh. You're sa gulo-gulo. Ang daming nagtitinda. Hindi mas biyag ni Kwaro, guys. Oh, hindi. Yung nagabantay doon, nag-augba din. Ay, nako. Yan. Bilisan mo, me. Sama mo pa si Bear. Yan, naka-charge na siya. Gusto pa tawagin si Bear. Dami-dami tao doon. Damit mo, oh. Come here. Bawal magbili, ha? Yan, ang dami ng patutubo. Parating na yung iba. Bye-bye. Where you going? Bye-bye. Oh. Bye-bye. 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 Yan guys, meron siyang itim dito na untog kapon sa kagabi sa higaan namin. Paano? Excited magbukas ng box. Yan. Tumakbo pa talaga. Give mo sila yan. Give mo. Dali. Give mo daw sila, dali. Bakit? Hindi ko maipit-ipitan, walang ipit. Nasa bahay. Say hi ka na muna. Say hi, guys. Ano, wala ka nabili? Hindi ka binilhan ni Tita Chen? Wawa naman, hindi binilhan ng rabbit. Gusto niyo daw, guys? Ay! Ba't mo tinapon? Sayang. Cup. Wala, lumalaki na yung... What? What do you want? Hmm? What do you want? Cookie. Say cookies. Cookies? Say thank you, Lola and Lolo. Thank you po. Lolo. And Lola. I love you. Flying kiss na dun. Flying kiss. Oh, sad face. Paano sad face? Parang monkey, ah. Oh, beautiful eyes. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Drink tong water, ha? Okay. Kiss mommy. Kiss mommy. Kiss mommy. Kiss mommy. Nainis na sa buhok niya. Ay, ang buhok kasi napakakulat. Antok ka na, matulog na, ah. Pikit na eh.